तो है पे केमी अच्छा कि समस्त पे बहुत ही भले थे तो मैंने सेमती भले था तो पे आज भिडियो सब भाव में प्लस 3 5 सेमिस्टर ओडिया पे गोटे गुरुत्वपूर्ण भिडियो कहीं पे आज भिडियो माध्यम जो तुम डीएससी 1 टी रही डीएससी 1 यूनिट 1 कौन अच्छी ना ओडिशार सांस्कृतिक इतिहास और ओडिया साहित्य जो रही तार फास्ट ओडिशा संक्षिप्त इतिहास विषय अच्छी तो तार गोटे बहुत ही गुरुत्वपूर्ण क्वेश्चन टी आलोचना करवा जो क्वेश्चन की एग्जाम रिपीट हो आसूसी है तुम 2023 आसाला देन 2024 आसाला से क्वेश्चन तो से क्वेश्चन आलोचना करवा कौन ना खालबाण विषय है खारबार वंश परंपरा किपर भाव था सहित शासन प्रणाली आउ तो राज्य जो इत्यादि विषय आलोचना करवा तो चलते अधिक डेरी कर भिडियो आरंभ करदे कहीं तो जेहेतु पे एग्जाम को तुम अधिक दिन ना बहुत शीघ्र तुम समस्त कोर्स सारे पड़ो तो से तुमको तुमको स्पीड रे नहीं जी प्रायतः हेल्ले भी तुम बुझेगा कार किसी व्यस्त नहीं आज भिडियो जब गोटे पे देखुची तार एग्जाम 11 मार्क थुआ जो मन 11 देखो क्वेश्चन पैटर्न तुम मैटर करे तुम 7 मार्क आसू कि 11 मार्क आसू कि 15 मार्क आसू है लंग क्वेश्चन तो सेगुड़ा किसी नहीं आम खाली लंग क्वेश्चन चलो पढ़ा करवा ता भितर तुम खालबान विषय जदि मैंने जेकोसी सर्ट क्वेश्चन पड़े आसला तुम आराम से लिखिपार जमीक महामेघ बाहन क्या कहुए ना खालबान को कहुए कहीं कहुए ना कौन सी महामेघ बाहन अर्थ कौन बुझु जी कि माने कौन विशाल मेघखंड मानकर आहरणकारी माने आहरणकारी माने किए इंद्रदेव वृष्टि देवता तो तांको कह जाउची महामेघ बाहन खालबान को है सेमती अनेक सारा तथ्य अच्छी चलते जानवे एगोटा सर्ट क्वेश्चन ना एगुड़ा हूँ गोटे गोटे सर्ट क्वेश्चन है तुम 1 मार्क हो कि 2 मार्क हो लंग क्वेश्चन सहित सेगुड़ा भी क्लियर होवार 100% संभावना अच्छी चलते स्टार्ट करिया हाँ अशोक मृत्यु पर मौर्य साम्राज्य खंड विखंडित होता केते रही अशोक मृत्युवरण करते तो से आमर कौन अशोक जो मौर्य साम्राज्य से माने मौर्य साम्राज्य उत्तराधिकारी कहीं भी नथिले कहीं सी कौन कौन कहुए कौन अशोक को कौन कहुए देवानंद प्रिय नाम अभिहित कराइते कलिंग मगधर साम्राज्य ओहरी जाइथिला एवं चेदी अथवा चेदी राजवंश एठारे एक स्वाधीन राजत्व प्रतिष्ठा करथिला केतेबेरे चेदी राजवंश ओडिसा रे केतेबेरे प्रतिष्ठा स्थापन करथिला जेतेबेरे मौर्य साम्राज्य खंड विखंडित हो जाइथिले सेतेरे हमर ओडिसा रे बा कोन हमर जो कोन कलिंग सेतेरे कलिंग मगध हमर ओडिसा नाम थिलानी कलिंग मगध साम्राज्य रो जेतेरे ओहरी जाइथिला सेतेरे चेदी राजवंश शासन प्रतिष्ठा करथिला हला देन खालबाण होचंती एही राजवंश रो सर्वश्रेष्ठ सम्राट भुवनेश्वर निकटवर्ती खंडगिरी और उदयगिरी पहाड़ दुईटी खोदित शिलालेख मानक चेदी राजवंश सम्बन्ध में ऐतिहासिक तथ्य मिलता है कौटू मिलता है ना गोटे तुम मन रख गोटे भुवनेश्वर निकटवर्ती खंडगिरी और उदयगिरी जो दुईटी पहाड़ अच्छी से दुईटी पहाड़ अशोक विषय में माने शिलालेख मिलता है कौन शिलालेख ना हाथीगुंफा शिलालेख मन रख है तुम उदयगिरी पहाड़ कौन मुख्य शिलालेख किए बर्तमान जो कहले हाथीगुंफा शिलालेख तो खालबान राजत्वर 13 वर्षर घटना प्रवाह लिपिबद्ध होती आमर खारबाड़ कलिंग केते वर्ष शासन करते केते वर्ष कि ना 13 वर्ष शासन करते केते वर्ष 13 वर्ष सर्ट क्वेश्चन आसिले लिखिपार आसिला कौन हाथीगुंफा शिलालेखर खालबान वंश परंपरा एवं जीवन शासन प्रणाली संपर्क में तथ्य मिलता है कौन तथ्य मिलता है ना हाथीगुंफा शिलालेखर खालबान जो वंश परंपरा गुड़िक रही सहित जीवन प्रणाली से जो नृत्य गीत करुले जो प्रजा शासन करुले है किपरि भाव में से प्रजा मान प्रिय हो पारे तो सेगुड़ा सब कौन तथ्य मिली कौन ना हाथीगुंफा शिलालेख हाथीगुंफा शिलालेख अनुसार खारबार बसु उपरिचार नामधेय जैनिक राजवंशर वंशधर अटंती सी देखो खारबार कौ वंशर राज मान कौ राजवंशर वंशधर अटंती ना बसु उपचार नामधेय बुझिपार देन ऐतिहासिक मित्तलंकर मत अनुसार यही बसु परिवार महाभारतर कौरव राजा कुरुंकु पंचम वंशधर कुरु नाम अभिहित सॉरी उल्लिखित अच्छी ताले कौन कहला ना ऐतिहासिक मित्त जे कि मत देइछंती जे जो यही बसु परिवार गुड़िक थिला महाभारत रे जो कौरव राजा थिला से कौरव राजा पंचम वंशधर तापर आसला हाथीगुंफा शिलालेख खालबान को ऐर महाराज बोली वर्णना करिसेंती कौन हाथीगुंफा शिलालेख कौन वर्णना कराई खालबान ना को ना ऐर महाराज है देन खालबान महामेघ बाहन उपाधि धारण करथिले बोली शिलालिपि देखा मिलता है महामेघ बाहन अर्थ हूँ कौन मेघ मान आहरणकारी अर्थात वृष्टि देवता इंद्र हाथीगुंफा शिलालेख खालबान पूर्व पुरुष अर्थात किए पिता और पिता मानकर नाम उल्लेख नहीं एवं युवराज भाव में खालबान जेपरी शिक्षा लाभ करथिले एवं समय अतिबाहित करथिले ताहा वर्णित अछि किंतु खालबान शासनकाल संबंध में बहु बादानुवाद देखा जाइए। तापर आसला मौर्य साम्राज्यर पतन पर मगधर
जो शुंग वंश क्षमता को आसीथिले तो सेही शुंग वंश राजा माने निज नाम पर मित्र संयोग करथिले ताले एटी कोन बुझिलो ना मौर्य साम्राज्यर पतन जेतेबेरे कि मौर्य साम्राज्य पतन होइथिला तापर जो शुंग वंश क्षमता को आसिले तो सेही शुंग वंश राजा माने हला निज नामर पर मित्र शब्द को व्यवहार करथिले मित्र जेमति कि कोन जेमती कि खारबर काको परास्त करथिले ना जो बृहस्पति मित्र हला बृहस्पति मित्र आ गोटे किए ना जो कोन शतकर्ण सॉरी ना तुमर सातवाहन सम्राट सातकर्णी को जेते परास्त करथिले कोन आ गोटे जनकर मित्र मित्र शब्दटी तांकर परे लागुथिला बुझिला देन देखंतु खारबरकर शासनकाल संपर्क में अन्य एक सूत्र हाथीगुंफा शिलालेख मिलते राजतर पंचम वर्ष 103 किंबा 300 वर्ष पूर्व नंदराजा द्वारा खरा जाइतिला एक नाड़ को से आउ थरे खड़ीथिले कौन जो माने सेटा अधारे रही जाइतिला हला से जो खनन करूथिले से तांकर कौन देखो वर्ष पूर्व नंदराजा द्वारा खड़ा एक नाड़ को है से आउ थे कहते मैंने कौन से नाड़े अधा अधा कम्प्लीट होता से संपूर्ण कम्प्लीट कर देते पौराणिक मतरे नंद मैंने 100 वर्ष शासन करते केते वर्ष ना 100 वर्ष शासन करते कौ मैंने ना नंद मैंने ख्रीष्ट खाड़वेर ख्रीष्टपूर्व 100 सिंहासन आहरण करथिले बोली ऐतिहासिक केदारनाथ महापात्र मत देइछन्ति तो अनेक पिला माने माने कमेंट सेक्शन लिखुछन्ति कहउछन्ति सर कलिंग युद्ध तो 261 मसिया हेतिला एवं अशोकक परे तो माने खाड़बर राज्य शासन करथिले त माने एटा ख्रीष्टपूर्व 100 केमति हला सेटा 261 केमति हला आ एटा 100 केमति हला तो पिला माने मन रखिबो जे तोरा ख्रीष्टाब्द आ ख्रीष्टपूर्व एटा बहुत पिला माने कंफ्यूज हो जंती ख्रीष्टाब्द बढ़ी जाए एवं ख्रीष्टपूर्व कमी कमी आसे जेमिति कि एटा 1500 300 200 सेमती कमी कमी के 0 हबो एवं 0 रो उतर स्टार्ट हबो सेमती 1 2 3 4 हला तो एमती ख्रीष्टपूर्व कमी कमी आसीबो ख्रीष्टाब्द बढ़ी जीवो एठी पिला माने कंफ्यूज हो जंती ताबे से देखो कोन अछि हाँ आहरण करते बोले ऐतिहासिक केदारनाथ महापात्र मत देते हाथीगुंफा शिलालेख प्रथम खारबार युवराज्य अवस्था वर्णित वर्णना कराई कौटी ना हाथीगुंफा शिलालेख बहुत सारारेक शुभ लक्षण और महत गुणराजी भूषित हो खारबर जन्म लाभ करते 15 वर्ष बयस पर्यंत से विभिन्न प्रकार क्रीड़ा कौतुक समय अतिबाहित करते किंतु एही समय मध्य से राज्यकार्य संपादन निमित्त लेखा गुण गणना विधि एवं व्यवहार आदि विद्यार से शिक्षा लाभ करते से युवराज भाव में धनुर्विद्या और गंधर्व विद्या से पारदर्शिता लाभ करते मन रख गोटे संस्कृत आंसर यही पार्टा मन रख 15 वर्ष समय से उत्तराधिकारी भाव में मनोनीत थे केते वर्ष बयस से उत्तराधिकारी होते ना 15 वर्ष बयस किंतु से सिंहासन आहरण करनथिले हला मन रखिबो से उत्तराधिकारी हेइतिले मात्र से सिंहासन आहरण करि नथिले केते करथिले ताकर जेतरे 24 वर्ष बयस होइतिला 24 वर्ष बयस जेतरे हेइतिला से सिंहासन आहरण करथिले हला जो चेदी वंशर तापर खारबर राजत्वर प्रथम वर्ष बात्या विध्वस्त राजधानी कलिंग नगरर पुनरुद्धार कार्य संपादन करथिले एवं एही वर्ष रे गोटे कृत्रिम तड़ाग खनन कराइथिला एवं एक फूल बगीचाटी सृष्टि करथिला तार बजेट केते थिला ना 35 लाख मुद्रा व्यय करथिले केते ना 35 लाख मुद्रा एटा मन रखिबो देन प्रत्नतात्विक खनन पर भुवनेश्वर निकट रे बाहरिथिबा शिशुपारगढ़ खारबारकर राजधानी एवं कलिंग नगरी थिला बोली पुरातन तत्वविद माने मत दियंती ताले कोन कलिंगर शिशुपारगढ़ राजधानी कौन थिला ना कलिंग नगर एटा मन रखिबो गोटे शॉर्ट क्वेश्चन हला हे गलन देखो केते शॉर्ट क्वेश्चन बाहर अछि केमिते प्रथमे खारबार जने युद्धप्रिय सम्राट थिले तांकर सैन्य बाहिनी रे बहु पदातिक सैन्य थिले अश्व रहिथिले अश्व माने कोन घोड़ा थिले गोजा रहिथिले कोन गोजा रहि हस्ती थिले रथा रहिथिले विभिन्न प्रकार रथ थिला त सहित राजत्वर द्वितीय वर्ष तांकर सैन्य बाहिनी को नै सातवाहन राजा प्रथम सातकर्णीकर विशाल साम्राज्य को से आक्रमण करते सातवाहन राजा किए थे ना सातकर्णी थे से तांको परास्त करते देखो सातवाहन और सातकर्णी अलग अलग राजा नुहति सातवाहन राजा होती सातकर्णी मन रख देन राजजयकर प्रजा मानकर गौरव काकिया को परितृप्त करने दक्षिण में विजयी बाना उड़ाई राज्यतर के तृतीय वर्ष खारबर राजधानी कलिंग नगर नाच गीत सामाजिक मेला एवं कौन ना पशुयुद्ध क्रीड़ा कौतुक आयोजन करते राजतर चतुर्थ वर्ष खारबर द्वितीय थर दक्षिणाभियान जाइथिले एवं नर्मदा नदी तीर बास करते कौ मान ना शक्तिशाली जो भाजक गोष्ठी मान को परास्त करते राजतर पंचम सप्तम वर्ष पर्यंत खारबर कौन भी युद्ध विधान लिप्त हो नथिले केते केते वर्ष पर्यंत पंचम रु केते सप्तम वर्ष पर्यंत से कौन भी युद्ध विद्या कौन युद्ध करनथिले हला युद्ध
ଅଭିଯାନରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇନଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରଜାହିତକର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ରାଜତ୍ୱର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଷରେ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କରାଯାଇଥିଲା ନନ୍ଦରାଜାଙ୍କର ନାଳକୁ ଖାରବେଳ ପୁଣି କରିଥିଲେ। ଦେନ୍ ରାଜତ୍ୱର ଷଷ୍ଠ ବର୍ଷରେ ସେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ କରମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏଥିରୁ ତାଙ୍କର ମହାନୁଭବତା ଓ ପ୍ରଜା ବତ୍ସଳତା ତଥା କଣ ଆର୍ଥିକ ସମୃଦ୍ଧିର ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ ହେଲା। କୋଉଥିରୁ ନା ସେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେତେ ସବୁ ଭଲ ଭଲ କାମ ଗୁଡ଼ିକ କରିଥିଲେ ହେଲା। ରାଜତ୍ୱର ଅଷ୍ଟମ ବର୍ଷରେ ଖାରବେଳ ଉତ୍ତର ଭାରତ ଆଡ଼କୁ ଦିଗ୍ବିଜୟ ଅଭିଯାନରେ ଯାଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜତ୍ୱର ଅଷ୍ଟମ ବର୍ଷରେ ଏଟା ତୁମର ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପଞ୍ଚମରୁ ସପ୍ତମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବି ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା କରିନଥିଲେ, ଯୁଦ୍ଧଭୂତ କରିନଥିଲେ ହେଲା। ଦେନ୍ ରାଜତ୍ୱର ଅଷ୍ଟମ ବର୍ଷରେ ଖାରବେଳ ଉତ୍ତର ଭାରତ ଆଡ଼କୁ ଦିଗ୍ବିଜୟ ଅଭିଯାନରେ ଯାଇଥିଲେ। ଦେନ୍ ସେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ପ୍ରଥମେ ସେ ବିହାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୟା ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ବରବର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଥିବା ଗରଦଗିରି ଦୁର୍ଗକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ମଗଧର ପ୍ରାଚୀନ ରାଜଧାନୀ ରାଜଗୃହକୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ରାଜତ୍ୱର ନବମ ବର୍ଷରେ ରାଜକୋଷରୁ 38 ଲକ୍ଷ ମୁଦ୍ରା ବ୍ୟୟ କରି ମହାବିଜୟ ପ୍ରାସାଦ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ମହାବିଜୟ ପ୍ରାସାଦ ଯେଉଁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ କେତେ ବଜେଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିଲା ନା 38 ଲକ୍ଷ ମୁଦ୍ରା ହେଲା। ରାଜତ୍ୱର ଦଶମ ବର୍ଷରେ ପୁନର୍ବାର ଉତ୍ତର ଭାରତ ଅଭିଯାନରେ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏକାଦଶ ବର୍ଷରେ ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ରାଜାମାନଙ୍କର ଏକ ମେଣ୍ଟକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ରାଜାମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଯାହାକୁ କି ସେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ କେତେବେଳେ ନା ତାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱରେ ଏକାଦଶ ବର୍ଷରେ ହେଲା। ଦେନ୍ ଚୋର, ପାଣ୍ଡ୍ୟ, ସତ୍ୟପୁତ୍ର, କେରଳପୁତ୍ର ଏବଂ ତାମ୍ରପର୍ଣ୍ଣି ରାଜବଂଶ ମାନେ ଏହି ମେଣ୍ଟ ଗଠନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ମେଣ୍ଟକୁ ପରାସ୍ତ କରି ପରାଜିତ ରାଜାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଧନରତ୍ନ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଦେନ୍ ରାଜତ୍ୱର ଦ୍ୱାଦଶ ବର୍ଷରେ ଏଟା କେତେ ରାଜତ୍ୱର ଦ୍ୱାଦଶ ବର୍ଷ ଏକାଦଶ ଗଲା ଦ୍ୱାଦଶ ବର୍ଷରେ ମଗଧର ଶୃଙ୍ଗବଂଶୀୟ ନରପତି ବୃହସ୍ପତି ମିତ୍ରଙ୍କର ବିରୋଧରେ ଖାରବେଳ ଏକ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ବୃହସ୍ପତି ମିତ୍ରଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଖାରବେଳ ମଗଧରୁ କଳିଙ୍ଗର ଯେଉଁ ଜିନ୍ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ସେ ମହାବୀରଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ୱଦେଶକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲେ ହେଲା। ସମ୍ଭବତଃ ମାନେ କଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଖାରବେଳ ଜୈନ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଥିଲେ ହେଲା। ସେ ଜୈନ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ସମ୍ଭବତଃ 37 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସାମରିକ କ୍ରିୟାକଳାପ ଛାଡ଼ି ଖାରବେଳ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିମ୍ନ ହୋଇଥିଲେ। କେତେ ବର୍ଷରେ ନା 37 ବର୍ଷ ବୟସରେ ହେଲା। ଦେନ୍ ଖାରବେଳ ଜୈନ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଥିଲେ। ରାଜତ୍ୱର ତ୍ରୟୋଦଶ ବର୍ଷରେ କେତେ ନା ତ୍ରୟୋଦଶ ମାନେ 13 ବର୍ଷରେ ସେ ଖାରବେଳ ତାଙ୍କର ମହିଷୀ ମାନେ ପୁତ୍ର ମାନେ ତଥା ରାଜକର୍ମଚାରୀ ମାନେ କୁମାରୀ ପର୍ବତ ଉଦୟଗିରି ପାହାଡ଼ରେ ଜୈନ ମୁନି ମାନଙ୍କର ବସବାସ ନିମିତ୍ତ କେତେ ଗୋଟିଏ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟ ସେ ଖନନ କରିଥିଲେ। କେତୋଟି ଗୁମ୍ଫା ପିଲାମାନେ ନା ତୁମର 117ଟି ଗୁମ୍ଫା ହେଲା। 117ଟି ଗୁମ୍ଫା ସେ ଖନନ କରିଥିଲେ। ନା ତାପରେ ଦେଖିବା କଣ ଅଛି ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ ଇତିହାସରେ ଜଣେ ଅସାଧାରଣ ବିଜେତା ଏବଂ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ନିର୍ମାତା ଥିଲେ ଖାରବେଳ। ଦିଗ୍ବିଜୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କୁ କଣ ନାମରେ ନାମିତ କରିଛନ୍ତି ନା କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ନା ମହାପଦ୍ମାନନ୍ଦ, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ, ଅଶୋକ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସମସାମୟିକ ପ୍ରତିପତ୍ତିଶାଳୀ ମଗଧ ସମ୍ରାଟ ବୃହସ୍ପତି ମିତ୍ର ଏବଂ ସାତବାହନ ସମ୍ରାଟ ସାତକର୍ଣ୍ଣୀଙ୍କୁ ସେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ ବୋଲି କଣ ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତାଙ୍କର ଯେମିତି ଅଶୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ୍ରୟୋଦଶ ଶିଳାଲେଖରୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ ସେମିତି ଖାରବେଳଙ୍କ ବିଷୟରେ କେବଳ ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖରୁ ହିଁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଖାରବେଳଙ୍କର ସାମରିକ ଶକ୍ତି ଥିଲା ଅସୀମ, ମାନେ କିଛି ସୀମା ନଥାଏ, ମାନେ ବହୁତ ଥିଲେ ହେଲା। ଉତ୍ତର ଭାରତର ମଥୁରା ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ପାଣ୍ଡ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଅଧିପତ୍ୟ ଥିଲା। ମାନେ କୋଉଠୁ କୋଉଠି ସୀମା ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ଭାରତର ମଥୁରା ଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ପାଣ୍ଡ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ସୀମା ଥିଲା ହେଲା। ଦେନ୍ କେବଳ ଯୁଦ୍ଧ ଓ ରାଜ୍ୟଜୟ ଦ୍ୱାରା ଖାରବେଳ ଇତିହାସରେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିନାହାନ୍ତି। ଅଶୋକଙ୍କର ପରି ଧର୍ମ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ହିସାବରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଷୟ କୀର୍ତ୍ତି ରଖିପାରିଛନ୍ତି। ଖାରବେଳ ଜଣେ ବଦାନ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ହିତ ତଥା ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟିତ ଥିଲେ। ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖର ଅନୁସାରେ ଖାରବେଳ ଜଣେ ସର୍ବଗୁଣ ସମନ୍ୱିତ ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ଏବଂ କଣ ବୁଦ୍ଧିରାଜ, ଭିକ୍ଷୁରାଜ, ଧର୍ମରାଜ, ମହାବିଜୟୀ, ବିଶେଷ ଗୁଣର ଆଧାର ଏବଂ ସର୍ବଧର୍ମର ପୂଜକ, ସଂସ୍କାରକ ଓ ନିୟମ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷକ ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ ଓ ଜୈନମାନଙ୍କର ଆବାସ ନିର୍ମିତ ଖାରବେଳ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ତଥା କାହାକୁ ନା କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖଣ୍ଡଗିରି ଉଦୟଗିରି ପାହାଡ଼ରେ 117ଟି ଗୁମ୍ଫା ସେ ଖୋଳାଇଥିଲେ। ଏହି ଗୁମ୍ଫା ଗୁଡ଼ିକ ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନତମ ଗୁମ୍ଫା ନାମରେ ଅନ୍ୟତମ। ଏହି ଗୁମ୍ଫା ଗୁଡ଼ିକର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଖୋଦିତ ଅଛି ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇ ଅଛି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଅଳ୍ପ ଅଛି ତାପରେ ସରିଯିବ ନା ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖରୁ ଖାରବେଳ ସଙ୍ଗୀତ ନୃତ୍ୟର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା କରିଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଥାଏ। ସେଇ ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖ ଖାରବେଳଙ୍କ କଥା ଆସିଲା ମାନେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ଲେଖିଥିବା ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖ। ଅଶୋକଙ୍କ କଥା ଆସିଲା ମାନେ ଅଶୋକଙ୍କର ତ୍ରୟୋଦଶ ଶିଳାଲେଖ କିମ୍ବା କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ। ଅଶୋକଙ୍କ ତ 4ଟି ଶିଳାଲେଖ ଅଛି ହେଲା। ଅଶୋକଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିଳାଲେଖ, ଅଶୋକଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିଳାଲେଖ, କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ, ଅଶୋକଙ୍କ ଶିଳାଲେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ତ୍ରୟୋଦଶ ଶିଳାଲେଖ। ପ୍ରାୟତଃ ତ୍ରୟୋଦଶ ଶିଳାଲେଖରେ ଅଶୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଖାରବେଳଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁ ଅଶୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢିଥିଲେ। ଚାଲ ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖରୁ ଖାରବେଳ ସଙ୍ଗୀତ ନୃତ୍ୟ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା କରିଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଥାଏ। ହାତୀଗୁମ୍ଫାରେ ସମ୍ରାଟ ଖାରବେଳ ତାଙ୍କର 2 ରାଣୀ ଏବଂ
ପରିଷଦ ମାନଙ୍କର ଗହଣରେ ନୃତ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରୁଥିବାର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। କୋଉଠି ନା ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖରେ। ଦେନ୍ ଖାରବେଳ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ଧର୍ମ ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରାଇବାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଖାରବେଳ ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ପାଲି ଭାଷା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମୀ ଲିପି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ଲିପିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖୁଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମମାନେ ସମସ୍ତେ ନିହାତି ଦେଖିକି ଉପକୃତ ହେଇଥିବ ଏବଂ ନିଜ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବା ସହିତ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ମଧ୍ୟ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖି ଉପକୃତ ହେଇପାରିବେ। ତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।